Ayan, magata tayo ng torsillos. Ayan o, torsilyo. Ayan, gata, pichay, siling haba, luya, bawang, sibuyas. Ayan. Lutuin na natin. Ayan, lagay natin sa kawali. Luya, sibuyas, bawang, yan, asin, saka seasoning, kunting tubig lang, yan, kalating baso lang siguro to. Takpan, antay natin kumulo. Ayan, kumulo na. Lagay natin yung tangkay ng pitsay, yung pinakamatigas nya. Yan, unahin natin kasi matigas to. Takpan natin saglit. Lagyan ko ng isang kutsarang suka to. Yan. Tsaka paminta. Kunti lang. Yan, kunting paminta. Yan, lagyan natin yung siling haba. Sunod yung gata. Yung gata natin medyo matigas kaya lagay natin kasi galing freezer. Frozen siya. Yan, hayaan natin matunaw. Yan. Ayan, natunaw na yung gata. Lalagay na natin yung daon ng pichay. Yan. Dahon ng pichay. Huwag natin masyadong haluin kasi malambot lang yung isda, baka madurog. Yan, ayan na lang natin yan. 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 Yan, tingnan natin yung isda. Yun o, madali madurog. Yan o. Ayan, nadurog na. Ito na yung torsilyo natin, ginatang torsilyo na may pichay. Yan o, saka siling haba. Yung sarap o. Kain na na, kain na na, kain na na. Yun o. Oh, sarap.